بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ حضرت مسلم بن ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے تھے، جو قبیلہ مجہز کے سردار اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کہانی کا اگلا بھاگ بتاتے ہیں۔ ابن زیاد کو حضرت مسلم کی تلاش تھی، لیکن تمام کوششوں کے باوجود وہ یہ نہیں جان سکا کہ آپ ٹھہرے کہاں ہیں۔ آخر میں اس نے اپنے ایک شامی غلام معقل کو 3000 درہم دے کر بھیجا کہ کسی بھی طرح مسلم بن عقیل کا پتہ لگایا جائے۔ معقل سیدھا جامع مسجد کوفہ پہنچا۔ وہاں اس نے ایک نیک شخص مسلم بن اوسجہ اسدی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز کے بعد معقل ان کے پاس گیا اور کہا، میں شام سے آیا ہوں اور اہل بیت سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہوں۔ سنا ہے کہ اسی خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ میں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں انہیں یہ 3000 درہم دے کر ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ایسا چاہو گے؟ مسلم بن اوسجہ نے پہلے تھوڑی احتیاط برتی، لیکن معقل کی میٹھی باتوں میں آ کر وہ اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے آئے۔ معقل نے وہاں بیعت کی اور وہ پیسے بھی دے دیے۔ اس کے بعد وہ ہر روز حضرت مسلم بن عقیل کی خدمت میں حاضر ہوتا اور سب جانکاری لے کر رات میں ابن زیاد کو جا کر دیتا۔ اس بیچ ہانی بن عروہ، جن کے گھر حضرت مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے احتیاطاً ابن زیاد سے ملنا بند کر دیا اور بیماری کا بہانہ بنا کر گھر میں رہنے لگے۔ ابن زیاد کو شک ہوا اور اس نے ہانی کو بلاوا بھیجا۔ ہانی کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، اس لیے وہ اکیلے ہی ملنے چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ابن زیاد کا چہرہ غصے میں تھا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور تھوڑی دیر بعد غصے میں بولا، تم نے اپنے گھر کو یزید کے خلاف سازش کا اڈا بنا رکھا ہے۔ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، ان کے لیے ہتھیار، جنگ کا ساز و سامان کا بندوبست کر رہے ہو اور اپنے محلے میں ان کے مددگار اکٹھے کر رہے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ یہ سب مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ جب ابن زیاد نے ہانی سے سوال کیے تو ہانی نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر جیسے ہی ابن زیاد نے اپنا جاسوس معقل کو سامنے لا کر کھڑا کیا، ہانی سمجھ گئے اور اب انکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، مسلم بن عقیل کو میں نے نہیں بلایا، وہ خود میرے گھر آئے ہیں، میں نے انہیں مہمان سمجھ کر پناہ دے دی ہے۔ اب اگر آپ کہیں تو میں خود جا کر انہیں کہہ دیتا ہوں کہ وہ میرے گھر سے کہیں اور چلے جائیں تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ مگر ابن زیاد نے سختی سے کہا، نہیں، جب تک تم انہیں میرے حوالے نہیں کرو گے تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے جواب دیا، میں کسی مہمان کو تمہارے حوالے کر کے اسے موت کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس پر ابن زیاد غصے میں آگ ببولا ہو گیا، بولا، اگر تم مسلم کو نہیں دو گے تو تمہارا بھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ ہانی نے بھی صاف کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے چاروں طرف تلواریں چلیں گی۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد نے ہانی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کے چہرے اور سر پر ڈنڈوں سے وار کیا گیا، جس سے ان کا سارا چہرہ اور کپڑے خون سے لال ہو گئے۔ ایک سپاہی کے پاس کھڑی تلوار کو ہانی نے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان سے چھین لی گئی۔ ابن زیاد نے کہا، اب تو تم نے خود ہی اپنا خون مجھ پر حلال کر دیا۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ ہانی کو گھسیٹ کر اندر کے کمرے میں بند کیا جائے۔ اس بیچ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی کا قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ان کے رشتہ دار عمرو بن حجاج ہزاروں ہتھیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کے آس پاس پہنچ گئے۔
अम्र ने आवाज़ लगाई, हमने किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं की, लेकिन हमारे सरदार को मार दिया गया, हम इसका बदला लेंगे। हर तरफ से इंतकाम की आवाज़ें उठने लगी। इब्न ज़ियाद ये सब देख कर डर गया। उसने काजी सूरह से कहा कि जाओ पहले हानि को देखो और बाहर जाकर लोगों से कह दो कि वह जिंदा हैं, ताकि भीड़ छट जाए। हानि अपने लोगों की आवाज़ें सुन रहे थे। वह काजी सूरह उनके पास पहुँचे तो हानि ने उनसे कहा, मेरे कबीले वालों से कहना कि अगर सिर्फ 10 आदमी भी अंदर आ जाएं तो मैं ज़रूर बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही काजी साहब बाहर निकले, साथ में इब्न ज़ियाद का जासूस हुमैद बिन बकर भी चल पड़ा। इस वजह से काजी सूरह हानि का पूरा हाल नहीं बता पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हानि जिंदा है, बस कुछ वजहों से नज़र बंद है। यह सुनकर उनके कबीले वालों ने राहत की सांस ली और चुपचाप वापस लौट गए। प्यारे दोस्तों, हजरत सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को यह खबर मिली कि हानि को कैद कर लिया गया है और उनका कत्ल किया जा चुका है, तो आप खुद बाहर निकल आए और अपनी पूरी कौम को खबर दी। यह खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। झुंड के झुंड लोग शामिल होते गए। थोड़ी ही देर में करीब 4000 लोग जमा हो गए, जिन्होंने इब्न ज़ियाद के गवर्नर हाउस को घेर लिया। हालात ऐसे बन चुके थे कि अगर हजरत मुस्लिम हुक्म दे देते तो उस वक्त किला फतेह हो जाता, इब्न ज़ियाद गिरफ्तार हो जाता और यही लश्कर यजीद के पूरे तख्त को भी उखाड़ के फेंक देता। यजीद और उसके साथी जान बचाने की जगह कहीं नहीं पाते। मगर प्यारे दोस्तों, यह था हजरत मुस्लिम का सब्र और इंसाफ का जज्बा। हालांकि इब्न ज़ियाद की चालाकी, कूफियों की वादा खिलाफी और यजीद की दुश्मनी अब सब साफ हो चुकी थी, फिर भी आपने हमला करने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि आप किसी जालिम या बदले की नीयत से नहीं बल्कि इंसाफ के लिए निकले थे। आप चाहते थे कि पहले बातचीत से मसला हल हो जाए ताकि मुसलमानों का खून बहने से बचा जाए। यही सोचकर आप ठहर गए, लेकिन अफसोस दुश्मन ने इस ठहराव का फ़ायदा उठाया। इब्न ज़ियाद ने शहर के उन तमाम सरदारों को जो पहले से ही उसके कब्जे में थे, उनसे कहा कि वह अपने अपने रिश्तेदारों और कबीले के लोगों को समझाएं और उन्हें मजबूर करें कि वह हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें। धीरे धीरे ये फरेब रंग लाने लगा। जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे थे, कूफे के सरदार जो इब्न ज़ियाद की कैद में थे, उन्हें ये डर सताने लगा कि अगर किले फतेह हो गया और इब्न ज़ियाद हार गया तो वह कैदी सरदार सबसे पहले मारे जाएंगे। इस डर से उन्होंने गवर्नर हाउस की दीवारों पर चढ़कर अपने अपने कबीले वालों को जोर देकर कहा, हम इब्न ज़ियाद की गिरफ्त में हैं। अगर तुम लोग मुस्लिम बिन अकील का साथ नहीं छोड़ोगे तो हम सब मारे जाएंगे। यजीद न सिर्फ तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर देगा बल्कि औरतों बच्चों तक को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे घर लूट लिए जाएंगे, जमीन जायदाद सब जब्त हो जाएगी। अगर तुमने हमारी जरा सी भी फिक्र की तो वापस अपने घरों को लौट जाओ। यह डराने वाला पैगाम लोगों पर असर कर गया। लोग धीरे धीरे हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे, यहाँ तक कि जब आपने मस्जिद कूफा में मगरिब की नमाज शुरू की, उस वक्त आपके पास 500 लोग थे। मगर जैसे ही नमाज खत्म हुई, एक भी इंसान साथ ना रहा। जिन लोगों ने आपको खत लिखकर बड़े प्यार मोहब्बत शफकत से कूफा बुलाया था,
अब वही लोग आपको तन्हा अकेला छोड़कर अपने घरों में दुबक गए, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कूफा के सारे दरवाजे बंद हो गए। जिन गलियों से कभी आपको दावत दी जाती थी, वहीं अब आपके लिए कुछ गज जमीन भी नसीब नहीं थी। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील बिल्कुल अकेले पड़ गए। ना कोई घर, ना कोई साथी, ना कोई सहारा। आपको हर पल इमाम हुसैन की याद सता रही थी, यह सोचकर कि मैंने ही उन्हें चिट्ठी लिखकर बुलाया है और अब वह मेरी बात पर यकीन करके अपनी अहलो अयाल यानी घर वालों के साथ सफ़र पर निकल पड़े होंगे। और यहाँ उन्हें कोई तकलीफ पहुँची तो क्या मैं उनके लिए रास्ता हमार करने के बजाय तकलीफ और फिक्र का सबब बन गया हूँ। यह ख्याल हजरत मुस्लिम बिन अकील के दिल को चीर रहे थे। दूसरी तरफ उनका अकेलापन और गरीबी उन्हें और टूटने पर मजबूर कर रही थी। प्यारे दोस्तों, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को हर तरफ से मायूसी मिली, कूफियों ने साथ छोड़ दिया, कोई ठिकाना ना रहा, तो वो तन्हा और गमगीन हालात में शहर की गलियों में घूमते रहे। इसी दौरान एक बुजुर्ग औरत अपने दरवाजे पर बैठी नजर आई। उसका नाम था तोहा, जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील उसके पास पहुंचे और कहा, अल्लाह की बंदी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? पास तो नेक और रहम दिल औरत थी। वो फौरन अंदर गई, पानी लाकर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पानी पिया और वहीं बैठ गए। जब वो वापस आई तो देखा कि आप अब भी वहीं बैठे हैं। उसने कहा, आप तो पानी पी चुके हैं, अब अपने घर जाइए। मगर हजरत मुस्लिम चुप रहे। दूसरी बार कहा, जवाब नहीं मिला। तीसरी बार पूछने पर आपने रूंधे हुए गले से फरमाया, मैं इस शहर में मुसाफिर हूँ, मेरा कोई घर नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम मुझे पनाह दे सकती हो? तो वह हैरान हुई और बोली, आप हैं कौन? हजरत मुस्लिम ने जवाब दिया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, जिनको इस शहर के लोगों ने दावत देकर बुलाया था, मगर अब सब ने हमारा साथ छोड़ दिया है। यह सुनते ही तोआ कांप गई और बोली, आप ही मुस्लिम बिन अकील हैं? आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। तोहा रोते हुए उन्हें घर के अंदर ले गई, अपने खास कमरे में ठहराया, बिछावन लगाया, खाना पेश किया, मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कुछ नहीं खाया। इस नेक औरत ने उस शहीद मेहमान को पनाह दी, मगर तकदीर में कुछ और ही लिखा था। थोड़ी देर बाद तोहा का लड़का घर लौटा। तब उसने माँ को बार बार उस कमरे में जाते देखा तो पूछा, क्या बात है? माँ तोहा ने पहले छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर जब बेटा ज़्यादा पूछने लगा तो बताना पड़ा, लेकिन ताकीद की कि किसी से यह बात मत कहना। मगर अफसोस, वह लड़का शराबी और बदतमीज था। सुबह होते ही चला गया मोहम्मद बिन असस के बेटे के पास और सब कुछ बता दिया। फौरन यह बात इब्ने जियाद तक पहुंचा दी गई। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी के लिए एक फौज तैयार की गई। मोहम्मद बिन असस की क़यादत में उस घर की तरफ रवाना की गई। उधर जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील ने घोड़े के टापों की आवाज़ें सुनी, आप फौरन समझ गए, अब मेरे पीछे फौज आ चुकी है। तलवार उठाई, कमरे से बाहर निकले और फौज को देखे बगैर ऐसा हमला किया कि सारी फौज को घर के बाहर निकाल फेंका। जब दुश्मन दोबारा घर में दाखिल हुआ तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। आप और बुकैर बिन हुमरान के बीच तलवारें चलने लगीं। उसने आपके चेहरे पर इतनी जोर की तलवार मारी कि आपके ऊपरी होंठ कट गए, नीचे का होंठ जख्मी हुआ और दो सामने के दांत भी टूट गए। लेकिन आपने
भी पलटकर उसके सर पर ऐसा वार किया कि वह जख्मी हो गया। अब दुश्मन को लगा कि उस आमने सामने की लड़ाई से हजरत मुस्लिम बिन अकील को काबू पाना मुश्किल है, तो वह कायरों की तरह छत पर चढ़ गए, ऊपर से पत्थर और जलती हुई लकड़ियां फेंकने लगे। यह बुज़दिलाना हमला देखकर आप तलवार लेकर घर से बाहर निकल आए और बाहर खड़े सिपाहियों से भिड़ गए। इसी दौरान मोहम्मद बिन असअस ने आवाज़ दी, आपके लिए आमान है, आपकी खैरियत चाहते हैं। मगर आपने लड़ाई जारी रखी और एक शेर पढ़ा जिसमें कहा, मुझे डर है कि यह मुझसे झूठ बोलेंगे और धोखा देंगे। अस ने कसम खाई, ना हम धोखा देंगे ना झूठ बोलेंगे। उस वक्त तक हजरत मुस्लिम बिन अकील बहुत जख्मी हो चुके थे, सांसें तेज थीं और हाथ कांपने लगे थे, इसलिए एक दीवार के सहारे टिक गए। दुश्मन बार बार कहने लगा, आपके लिए अमान है, अब लड़ाई बंद कीजिए। हजरत मुस्लिम ने पूछा, क्या वाकई अमान है? सब बोले हाँ। सिर्फ अम्र बिन उबैदुल्लाह सुलगी अलग हो गया और बोला, मैं इस अमान में शामिल नहीं हूँ। आपने फरमाया, अगर तुम लोग अमान ना देते तो मैं तुम्हारे हवाले हरगिज ना होता। फिर तलवार म्यान में रख दी। इसके बाद एक सवारी लाकर आपको उस पर बैठाया गया और गवर्नर हाउस की तरफ ले जाया गया। रास्ते में आपकी तलवार जबरदस्ती कमर से निकाली गई। यह देखकर आप मायूस हो गए और कहा, यह पहली गद्दारी है। मोहम्मद बिन असअस ने कहा, उम्मीद है कुछ नहीं होगा। आपने जवाब दिया, उम्मीद ही है बस। और वो आमान का क्या हुआ? फिर आपने इब्नुल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और रोने लगे। अम्र बिन उबैदुल्लाह ने ताना मारा, जिसके लिए खड़े हुए थे उसी पर रो रहे हो। हजरत मुस्लिम ने फरमाया, मैं अपने लिए नहीं रोता, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले ख़ानदान के लिए रो रहा हूँ। मुस्लिम बिन असअस हजरत मुस्लिम को लेकर गवर्नर हाउस के दरवाजे तक पहुँच गया। वहाँ उन्हें बिठाया गया और ख़ुद इजाज़त लेने इब्ने जियाद के पास गया। लड़ाई की पूरी बात और अमान देने का जिक्र भी किया तो इब्ने जियाद ने गुस्से में कहा, तुम अमान देने वाले कौन होते हो? हमने तुम्हें गिरफ्तारी के लिए भेजा था, अमान देने के लिए नहीं। कोई असअस कुछ नहीं कह सका, चुप हो गया। इस दौरान गवर्नर हाउस के बाहर बहुत से लोग अंदर जाने की इजाज़त के इंतज़ार में खड़े थे। पास ही ठंडे पानी से भरा एक खड़ा रखा था। हजरत मुस्लिम बहुत प्यासे थे। आपने कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मगर मुस्लिम बिन अम्र बाहली नामक शख्स ने कहा कि इसमें से एक भी बूंद पानी तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अमारा बिन उकवा ने अपने गुलाम से कहा, पानी पिला दो। जब कटोरे में पानी लाया गया और पानी पीना चाहा तो मुंह से खून बह निकला और अब पानी लाल हो गया। दोबारा यही हुआ। तीसरी बार आपके दो दांत भी टूटकर कटोरे में गिर गए। आपने कटोरा रख दिया और फरमाया, अब लगता है पानी मेरी किस्मत से उठ चुका है। इसी बीच इब्ने जियाद का आदमी आपको पकड़कर अंदर ले गया। जब आप उसके सामने पहुंचे तो आपने सलाम नहीं किया। एक सिपाही ने टोका, तुम अमीर को सलाम नहीं कर रहे हो। आपने जवाब दिया, अगर वह मुझे कत्ल करना चाहता है तो उसे मेरा सलाम नहीं, और अगर कत्ल का इरादा नहीं रखता तो उसके लिए बहुत से सलाम हैं। इब्ने जियाद ने कहा, अब तुम बच नहीं सकते, कत्ल कर दिए जाओगे। आपने कहा, वाकई? उसने जवाब दिया। आपने फरमाया, तो फिर मुझे वसीयत करने का मौका दो। उसने कहा, कर दो। आपने लोगों में नजर डाली तो इब्ने साद को देखा। कहा, तुम कुरैश के आदमी हो, मैं तुमसे कुछ राज की बातें कहना चाहता हूँ। इब्ने जियाद के कहने पर वह तैयार हुआ और आप थोड़ी दूर जाकर बैठे जहाँ
سے ابن زیاد انہیں دیکھ سکے۔ نمبر 1، میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تم ادا کر دینا۔ نمبر 2، میرے قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ اور نمبر 3، حضرت امام حسین کو خبر بھیج دینا تاکہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ یہ باتیں آپ نے راز میں کہی تھیں، مگر ابن سعد نے ساری باتیں جا کر ابن زیاد کو بتا دیں۔ جب ابن زیاد سے پوچھا گیا کہ ان وصیتوں کے بارے میں کیا کرنا ہے تو اس نے جواب دیا، پہلی بات تو قرض کی ادائیگی تمہارا نجی معاملہ ہے، جیسا چاہو کرو۔ دوسری بات، حسین اگر آئیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر آ گئے تو انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور تیسری بات، لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی اس کی لاش کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن زیاد نے کہا، قتل کے بعد ہمیں لاش سے کوئی مطلب نہیں، جو چاہے کرو۔ اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد کے بیچ جو بات ہوئی وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے حضرت مسلم اور ان کے بھیجنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کا صاف پتہ چلتا ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ پوری طرح غلط اور بے بنیاد ہے۔ وصیت کی بات کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، ابن عقیل، یہاں کے لوگ پہلے امن سے رہتے تھے، تم یہاں فساد پھیلانے، لوگوں میں تفریق کا ڈالنے، خون بہانے آئے ہو۔ حضرت مسلم نے جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا بلکہ کوفہ کے لوگوں نے ہمیں بلایا، کیونکہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا، ظلم کیا اور بادشاہی طریقے سے پیش آیا۔ ہم تو انہیں اسلام، انصاف اور قرآن کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ اے بدکر، تو مدینہ میں شراب پیتا تھا، اب انصاف کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا؟ خدا جانتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور تو بھی جانتا ہے شراب تو وہ پیتے ہیں جو معصوموں کا خون پیتے ہیں، جسے اللہ نے حرام کیا اسے قتل کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے کہ کیا کیا۔ ابن زیاد بولا، خدا کی قسم، میں تجھے ایسا ماروں گا جیسا اسلام میں کسی کو نہ مارا گیا ہوگا۔ حضرت مسلم نے فرمایا، اسلام میں جو ظلم کسی نے نہ کیا وہ اسے کرنے والا تجھ جیسا ہی ہوگا، تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی حقدار نہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد بوکھلا گیا اور آپ کے والد حضرت عقیل، حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے لگا۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور ان کا سر تن سے جدا کر کے لاش کو نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اسعد کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی خود کو حوالے نہ کرتا۔ اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو تلوار اٹھا مجھے بچا، ورنہ اس امان سے بری ہو جا۔ لیکن وہ خاموش رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، اگر تیرے اور ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری ہوتی، یعنی تیرا باپ حقیقی طور پر ابو سفیان کا بیٹا ہوتا تو تو مجھے کبھی قتل نہ کرتا۔ ابن زیاد نے اسی بکیر بن حمران اسدی کو بلایا جس کی تلوار سے پہلے طواح کے گھر میں آپ کا ہونٹ زخمی ہوا تھا۔ حکم دیا، اسے کوٹھے پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب حضرت مسلم کو لے جایا گیا تو آپ بڑی بے انتہا صبر اور اطمینان سے تکبیر، استغفار، درود شریف پڑھتے جا رہے تھے۔ ساتھ ہی فرمایا، اے اللہ، ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف فرما جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، جھوٹ بولے، ذلیل کیا
बुकैर ने आपको शहीद किया, आपका सिर बदन से साथ नीचे फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह दर्दनाक वाक़या 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को पेश आया। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद पूरे कूफा में डर का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर निकलने लगे, हर तरफ सन्नाटा छा गया। इसी दौरान जब इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हजरत थानी बिन उर्वा को भी कत्ल कर दिया जाए, तो सिपाही उन्हें रस्सियों में बांधकर बाजार की तरफ ले चले। हजरत थानी बार बार पुकारते रहे, कहाँ हैं मेरे कबीले वाले, कहाँ हैं बनी मजहज के लोग, कोई है जो मेरी मदद करे। मगर कोई मदद को ना आया। जब हर तरफ से मायूस हो गए तो रस्सी छुड़ाकर बोले, अरे कोई लाठी नहीं, कोई छड़ी नहीं, कोई पत्थर नहीं, कुछ भी नहीं, क्या ऊंट की हड्डी तक नहीं जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। लेकिन फिर से उन्हें बांध दिया गया और एक तुर्की गुलाम रशीद ने उन्हें शहीद किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।